नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, फरमाती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप फरमाते थे कि अल्लाह का इल्म जो है वो बंदों से छीन कर इन्हें नहीं उठाएगा, बल्कि आलमों को उठाकर इल्म को उठा लेगा। जब कोई आलम बाकी ना रहेगा तो लोग जहलों को सरदार पेशवा बना लेंगे, इनसे मसले पूछेंगे और वो बेइल्म फतवे देंगे। आप भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। फरवरी ने तो इस हदीस के अंदर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इस दुनिया से इल्म जो है वो कैसे ख़त्म होगा। जैसे किसी जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दीन जो है वो बंदों से इल्म छीन कर नहीं होगा, बल्कि जो उस ज़माने के आलम होंगे अल्लाह ताला उनको उठा लेगा, ठीक है, उनके इल्म को उठा लेगा। जब कोई भी आलम बाकी ना रहेगा तो लोग जाहलों को सरदार और पेशवा बना लेंगे, इनसे मसले भी पूछेंगे, वो बेइल्म फतवे देंगे। आप भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। अब देखिए कि आज की सिचुएशन बिल्कुल सेम ही मालूम होती है कि हर इंसान जो है वो अपने पास से ही फतवा देने खड़ा हो जाता है। लोगों को इस चीज़ का डर नहीं है कि अगर हमने कोई भी गलत बात जो है वो किसी को बता दी, अपने पास से कोई फतवा दे दिया जो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम से भी मरवी ना हो, तो क्या होगा कि उसके मतलब जितने लोग उसके ऊपर अमल करेंगे उन सब का गुनाह जो है फतवा देने वाले के ज़िम्मे जो है वो हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई क्या की है कि जब अल्लाह ताला इस इनकी दुनिया से आलमों को उठा लेगा तो फिर क्या होगा कि इल्म जो है वो बाकी नहीं रहेगा, कि बगैर तहकीक किए, बगैर देखे पढ़े लिखे परखे लोग जो है ऐसे ही फतवे जो है वो जारी कर देंगे। अब देखिए कि इस दौर के अंदर बहुत ज़्यादा अभी आलम जो है अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। अल्लाह ताला सारे आलमों को जो है महफूज रखे, और लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे जाहल आलमों के सबसे जो है वो फतवा पूछते हैं, जिन्हें 2-4 बुक्स पढ़ी होती हैं, तहकीक नहीं की होती, और वो फतवे दे भी देते हैं। अब देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि वो इंसान अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले जो मेरी तरफ ऐसी बात मंसूब करे जो कि मैंने ना कही हुई हो। लेकिन अगर आज हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें तो हमारी ज़िंदगियों में, हमारी मुआशरत में, हमारी सोसाइटी के अंदर क्या नज़र आता है। दीन में इतनी ज़्यादा नई नई इजादात हैं, वो काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किए, अल्लाह के नबी के सहाबा ने नहीं किए, उनके तबा ताबईन ने नहीं किए, तो आज के लोग जो हैं सवाब समझकर हर चीज़ जो है वो उधर यानी कि मुंतकिल करते हैं। अगर लोगों को ये कहा जाता है कि आप गलत कर रहे हैं, अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके के बिल्कुल बरअक्स कर रहे हैं, तो आगे से लोग क्या कहते हैं कि हम कौन सा गाने पढ़ते हैं, हम कौन सा कोई गलत बात करते हैं, कुरान ही पढ़ते हैं, इसमें अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही जिक्र किया जाता है। अल्लाह के बंदो, अगर जो मर्ज़ी आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही करना था तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के ऊपर इस्लाम का प्रचार करके, इस्लाम का पैगाम पहुंचा के इतनी तकलीफ़ें क्यों बर्दाश्त की थी। अल्लाह के नबी भी तो उस वक़्त यही कहते थे कि जो मक्के के काफ़िर थे वो बुतों को इला समझते थे अपने, लेकिन अल्लाह के नबी क्या कहते थे कि ये बुत तुम्हारे खुदा नहीं है, बल्कि अल्लाह तो वो है जिसने तुम्हें पैदा किया और मुझे भी पैदा किया। लेकिन इसी चीज़ एक लफ्ज़ की वजह से मानते वो भी अल्लाह को थे, लेकिन वो बुतों की शक्ल में मानते थे। लेकिन हम किसको मानते हैं? हम अल्लाह को अल्लाह मानते हैं, जैसे कि उसकी असली शक्ल है, जैसे उसकी असली हैबत है, हम उसी हिसाब से मानते हैं। लेकिन इसी चीज़ ने उन दोनों को आपस में दुश्मन जो है वो बना दिया। कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। उनका कसूर क्या था? यही कहते थे कि अल्लाह वाहिद को मानो, इन बुतों की परस्त जो है वो छोड़ दो, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रब को मानो। अब देखें वो भी तो लफ्ज़ अल्लाह ही इस्तेमाल करते थे। तो बिल्कुल आज का जो एक मुसलमान है वो बेज़ाहिर तो मुसलमान है, लेकिन उसने कभी तहकीक नहीं की कि हम देखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िंदगी गुजारने का हमें असूल व ज़वाबित बताए हैं,
کیا ہم اپنی زندگیاں اس طریقے سے گزار رہے ہیں یا ہماری زندگیاں بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے جا رہی ہیں؟ ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ایک مسلمان جو ہے اس کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے۔ جہاں اللہ کے نبی نے جو حکم دیا ہے وہ کریں، جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔ وہاں آپ قرآن ہی پڑھتے ہیں، گانے تو نہیں پڑھتے، لیکن اگر وہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی نہیں ہے تو آپ اس کو کرتے رہیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ اس کے برعکس جو طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے تو کیا ہوگا؟ آپ اگر اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کو جو ہے بہت زیادہ ثواب ہوگا، کیونکہ آپ یہ سوچ کے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ کار ہے، انہوں نے یہ پیٹرن اور یہ نمونہ جو ہے ہمیں دیا ہے کہ ہم نے اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے۔ اب اگر آپ کسی علم والے سے کوئی سوال کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی تحقیق کرنی چاہیے کیا واقعی یہ انسان جو ہے علم والا ہے، ٹھیک ہے، کیا اس نے کوئی دین کے متعلق جو ہے وہ اسٹڈی کی ہے، کیا یہ قرآن مجید کا ترجمہ اس نے پڑھا ہوا ہے، احادیث کی اسٹڈی کی ہوئی ہے۔ یہ نہ ہو کہ جس کی اس معاشرے کے اندر جو ہے تھوڑی سی عزت ہو جائے، تھوڑا سا اس کا نام لیا جائے، وہ صرف اپنے لب و لہجے سے تھوڑا سا وائرل ہو جائے تو اس کو ہی عالم یہ مان نہیں لینا چاہیے، بلکہ تحقیق کر کے جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ اور عالم جو ہیں انہوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی پوری تحقیق کر کے جو ہے جواب دیں، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنائیں۔ یہ دنیا جو ہے اس کی شہرت ہمیشہ باقی نہیں رہنی، آخر ایک دن سب نے مر کے مٹی کے اندر جو ہے وہ سما جانا ہے، تو وہاں اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ یہ شہرت کی جو بلندیوں کے اوپر چھائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آج آپ لوگ حق سچ بیان کرنے سے محروم ہیں، اصلی بات جو ہے وہ چھپا دیتے ہیں، جو نقلی باتیں ہیں ان کو سامنے رکھ دیتے ہیں، تو صرف اور صرف اپنی شہرت، اپنی عزت کا معیار برقرار رکھنے کے لیے ایسا مت کیجیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے عین مطابق جو ہے وہ چلیں، ورنہ اگر ایسے نہیں کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ لوگوں کو بھی وہ فتوے دے دے کے گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جب انسان گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، تو اس کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اس کا انجام جو ہے پھر اللہ کے ہاں برا ہی ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جو علم والے ہوں گے، ٹھیک ہے، انبیاء کو اور جو عالم لوگ ہوں گے، جو قرآن اور حدیث کے مطابق جو ہے وہ فتوے دیتے ہوں گے، علم سکھاتے ہوں گے، اللہ ان کو انبیاء کے ساتھ نور کی ممبروں کے اوپر بٹھائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی قرآن اور سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے قرآن اور سنت کو جو ہے اس کو اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔